Mpendwa mtazamaji, karibu kufuata kipindi chako kipendelevu cha marulio ya habari za wiki. Hiki ni kipindi ambacho kinagusia habari zilizovuma hapa mjini Goma. Tutagusia habari mbili kwa kipindi cha leo. Ni bei ya kilo ya nyama ya ng'ombe ama nguruwe ambayo imeweza kushuka hapa mjini Goma kufuatana na hatua iliyochukuliwa na meya makamu mji wa Goma, ambaye amesema kilo moja ya nyama itanunua bei ya $5 za Kimarekani ama $6, na kilo moja ya nyama nguruwe makuta 10,000 za Kongomani ama 12,000 ndani ya masoko. Hatua hii imechukuliwa namna gani? Bei ya sambaza pia ambayo ni samaki ndogo zatoka ndani ya ziwa la Kivu iliweza kushuka siku zilizopita. Tumeenda kuchunguza ndani ya masoko kuona ni namna gani wachuuzi wanatekeleza hatua hizo. Niko na Sophie Ladiva ambaye ni mtangazaji wa Kivu Morning Post TV, anaenda huko na kule mitaani ili kuwahoji wakaji wa Goma kuhusu hatua hizi zilizochukuliwa na meya wa mji wa Goma. Sophie, mjambo na karibu. Jambo Joseph Angi, jambo tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post. Tuanza na hii habari ya kilo moja ya nyama ambayo imeshuka, lakini nyama zinakosekana mjini Goma. Ni namna gani hatua hiyo imechukuliwa? Meya wa mji makamu Desire Ngabo aliingia kuterrain kabisa kuangalia namna gani bei ya nyama inapaniwa ama inauzishiwa. Zamani 1 kilo ilikuwa nakuwa yulu sana par rapport na pato ze watu walikuwa nazo, parce que tulikuwa nauza 1 kilo ya nyama ya ngombe tulikuwa tunaipata samo ya $6.5, samo ya $7, lakini inakuwa deja $5. Ile ni 1 kilo ya bui, mena inakuwa na ile 1 kilo ya roti njo inakuwa ku $6, na ile prix inasaidia surtout bakaji mingi muvila Goma, parce que walikuwa wanakosa gisi ya kununua chakula. Saa zingine wananunua habarizike na façon walinunua, mais kufatana na ile tarification ama fixation ya prix ya kilo ya nyama ya ngombe inasaidia sana kwa wakaaji, na wengi banatoa shukrani zao parce que batakuwa nauza kwa ile prix. Mais kukotea bachuruzi nabo tuliuliza kwanza kidogo, est-ce que les prix ça va ya $5 na $6? Kwa walisema si une fois kote ya bagrossiste zile ngombe zinatoka Mushaki na fasi zengine zikafika hapa ku maboucherie, surtout fasi kwenye ile banafaka kazi ya kuchinja ngombe, bakatia aussi ile makilo ku 3.2 ama 3.5. Kwa ile prix ya $5 ça va quand même, hakutakuwa wasiwasi yoyote kungambo wa wachuruzi. Mais wakati ingaliki ku 4.2 kungambo wa grossiste, abo deja batakuwa na difficulté ya kuuzisha kwa ile $5. Ukaprofite 0.8 kwa kilo moja haiko. Ndio 0.8 kila kilo moja. Shida na kwa nini ile kulipa frigo wakati nyama inafika msoko, fona ilipia frigo na transport na taxe na patente musoko. Alors juste ile ma si une fois kule kwa grossiste prix na kuwa 3.2, kusema $5 amekutanana na baelever watu ambao wanafuga, amekutana pia na wachuruzi wa nyama kule kwa abattoir. Amechukua hiyo hatua kisha kuongea na wachuuzi wa wote, na ameenda kwenye masoko pia kutekeleza, kwa sababu Goma kulikuwa kunakuwa system ya wizi. Utakutana mkartie Himbi kilo moja nyama inauzishiwa 18,000 francs, 19,000 francs, kulikuwa wakati 20,000 francs. Ukipanda tu ndosho au hapa kwa yote inakuwa 15,000 francs, 14,000 francs. Sasa eske wote warangulia yake fasi moja? Ndio kama kesiero inakuwa 18,000 francs, ukipanda tu ile kidogo ndosho inakuwa 14,000 francs. Ndio yake inaomba bei ilikuwe moja, sababu leta inapasha jiimposer na kuchunguza, inasema wasitese raia. Lakini meya makamu pia amejielekeza ndani ya masoko ya Kahembe ambako kunauzwa nyama mingi ya ngombe na wakaaji wametoa maoni yao. Tuwasikilize. Sie kufuatana na gisi walipanga, tunaona saa gisi sie tunateseka. Juu sie tunaranguraka nyama, tunakuya tunarangula kwa hiyo tuliranguria, tunatosha mifupa ile yote na kuwaka tulirangura mubei ya nyama. Tunaitosha na tukishafikisha kumeza tutakata, mtu anatulomba demi unaongeza, enkare unaongeza. Tunaona saa vile sie tunapotezea tu mwa ile nani
na taksi tutailipa, na kwetu tunatumikia tunapalipa pale, njo kwenye tunaona sasa vile tunatesekea. Haziwezi patikana ndani, ziko naombea ndani sana, haziwezi toka ndani ile matransporo. Omwe bangefanya omwe batutilia ta turangura hata mu 3.5 na sie tuujishe mwele $5 tuone kama ile $1 inaweza ishia mwa ile mamifupa na ile kuongeza na ile 0.5 tunaifaidika na si. Huku Mkongo ni nyongezo, hakuna kiliama anezi uza bila nyongezo. Vraiment haviwezi kutusaidia. Binaweza kutuletea probleme na wafurunisere tu wanaturangulisha nyama. Bakapenda watutilie bei ile yenye balitia ya kusema kilo mwa ni $5. Sisi tutausha ku $5 na roti ku $6. Bakamate bei ya nyama bashushe bei. Baiti batuzishe mgulu mwa ku 3.5. Ndio tunaweza jipata ile 0.5 tunakuwa naipata juu tuko na deshe mingi munyama na tuko na batravae na tunalipa kilo kwa abattoir, tunalipa gari ya kuleta ile nyama hapa, tunalipa chambre froide, tunajikuta tunaweza homba sana. Vraiment mewa mmoja atusaidie, atuangalilie hii mambo, atusaidie sasa vile baba yetu tunamulilia. Asante sana, mumefuata maoni ya wakaaji wa Goma kuhusu bei ya nyama ambayo imeweza kuwekwa na wakuu viongozi. Tukumbushe kuwa kumeonekana pia uhaba wa nyama hapa mjini Goma kwa sababu kuna shida ya mangombe hazifiki. Hatujui kama ni magonjwa, kama zilibiwaka wakati wa vita. Mimi alipima kuexplique hiyo jambo, lakini tuna imani kwamba nyama zitafika tena kwa sababu Goma tunatumia nyama za kutoka Masisi na zile zinatoka pia Rwanda. Lakini bei ya sambaza pia walisema kilo moja ya sambaza 8,000 frama 8,000 8,000 ya pesa Kongomani. Kusoko kitunyo kunaanza kwa sambaza sana, tumejelekeza kule. Eske ile bei inatekelezwa? Ndio, bei ya sambaza kama inakuwa bei ya mzuri sana yenye kila mtu iko nauza, na wachuruzi wanaendelea kuifuatilia na kuzidisha 8,000 francs parce que zamani ba pêcheur walikuwa na difficulté mingi sana, mais pour le moment pêcheur iko nakuwa donc na nafaka kazi yake ya usiku bila wasiwasi. Premièrement sécurité iko kulaka, analoa, akishamaza kuloa anakuya anauzisha. Vile hali ya maji iko sawa, inatulia, na ile no ina permettre que batu banunue kwa ile prix parce que nani pêche iko inapanda, donc biko wanaloa sana na inafika tena mzuri par rapport na zamani, parce que zamani kulikuwa ile ma problème. Maintenant insécurité, mtu anaona si tenda mbali kwa kutwalia sambaza daishi hapa karibu na akaishia karibu hata pata ya mingi anapata ya kidogo. Kwa leo sana zogea mbali vile anapata ya mingi na anakia nauzisha, na ile prix en tout cas ni prix yenye iko respecté, na sasa inakuwa ya mingi sana kusoko, uko napata aussi hata ku 7,000 na ku 6,000. In television sio radio, tunaenda ndani ya soko Kituku tuoneshe namna gani kazi ya sambaza, uchuuzi wa sambaza inaendeshwa na wakaji wamesema nini kuhusu bei ya sambaza. Kabisa kwa leo tunaweza shukuru Mungu kuona uko nyakati yenye sambaza zilikuwa zinafika 12,000 15,000. Kwa leo hii kupitia makonsi ya wakuu viongozi juu ya peshe, tunaona kabisa uvuvi inaendelea. Kwa leo sambaza uko nakutana kilo 8,000, chini ya 8,000, 7,000, hata na 5,000 sambaza zinapatikana. Na ndio maana tunasensibilize wenzetu wa mama bakuye basikale kunyumba, batumike bachuruze sambaza kwa maendeleo ya jamaa. Kwa kufuatana na wale wenzetu tunafanya uvuvi ambayo haistahili, tunawaambia basikie sheria za wakuu viongozi kufaida yetu shie peke wavuvi, wafanye uvuvi ambayo inastahili, sababu hata mama burugumestre iko anajitoa mama Helena kufika kila siku na kila wakati mupesheri kusensibilize wavuvi wafanye uvuvi yenye nastahili, waache uvuvi haramu kufaida ya population. Kilo abaibe bachuruzi, lakini bakukuya uza njo benyi habaweze comprendre kilo. Mie mchuruzi niliuza kilo ya 8,000 francs swati, kisha wakukuya uza napenda anipe 5,000 francs.
hata elewa gisi na mie niliuza ile 8000 francs. Njo kuko wale watu wenye banahusika, mie haiko njo kazi yangu ile. Sana ona vile hata katala franc inakuwa oblige ampele 5000 ya 5000 yake. Me akimupatia kama aliuza mu 8000 francs, akimupatia 9000 anampimiaka ku kilo mzuri, akimutilia hata 500 francs anamwenezea kilo mzuri. Na kwa leo Mungu kwa natupatia chakula, bali tuambiaka tutie kilo muhimu ile, lakini jana zilifika na 4000 francs. Maana hazo peke zinajipatia valere, zinashuka na zinajipandisha. Haina bei fixe kabisa, zikakufa zinashuka, zikakosekana zinapanda bei. Na washatuambia bei tukapandisha kwa 8000 francs. Tukumbushe pia kwa wakawaji wa Goma wanakuwa na ombi kwa wakuu viongozi, ni kusema bei ndani ya sekta zote iweze kuwa moja. Usifike hapa wanakuambia sijui sasa ni 2000 francs, ufike wanakuambia 2500. Ima sekta zote zikuwe vile ili watu wasikuwe na teseka sana. Unaona kuna kwa tofauti sana hapa wanakuambia tupatie $50, uache $3, hapa wanakuambia $4, hapa $2. Inaomba wakuu viongozi waingilie kati mambo yote, kwa sababu ni serikali ndio ina wajibu wa kuweza kunyoosha kila kitu kwa mstari. Nikushukuru basi Fladiva kwa kuweza kwenda huko na kule kuleta habari hizi. Tutakutana tena wiki nyingine. Asante sana Jospang, asante tena kwa watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV, wanaendelea kutushika mkono na kutufuata. Haya, msahau kujiabone, mklike kusabone ili mtusapoti, muache pia j'aime ili tuendelee kupatia habari za Goma za mitaani huku na kule. Tukutane wiki nyingine kwa kipindi kingine na habari zingine.